Okay, that's the grade. Then we're going to do previewing. What is previewing? How to preview? Why we preview and practice previewing. So we're going to move on previewing a text. When you preview a text, meaning that you looking, nggak membaca, tapi looking before you read. Jadi yang dipikirkan, you have to look at the title. Ya, you look at the title, terus berhenti dulu, terus mikir authornya siapa ya. The author tidak harus nama, tapi bisa profesi. Is it a journalist? Is it a teacher? Is it a lecturer? Is it a politician? Dan seterusnya. Publisher can be newspaper, can be magazine, can be publisher like Oxford University Press, and so on. Yeah, so where that's published is very important. Kayaknya mudah, tapi kita hari ini kita praktek di 3 area ini saja dulu. Ya, sekarang untuk diskusi kita akan menggunakan board ini karena tidak di kelas. Jadi saya share lewat chat atau kalau yang pakai HP bisa di foto nanti. Bentar ya, kita share lewat chat box dulu. Chat box. Sudah hampir lupa. Zoom. Harus balik ke Zoom sekarang. Ya, itu discussion board-nya. Jadi silakan dibuka, nanti jawabnya di sini. Dan you have to press plus button, ada di bawah itu. Ya, jawabnya di situ. Tapi nanti dulu, jawabnya jangan buru-buru. Ditulis namanya sebelum menjawab. Pertanyaannya, kan pertanyaannya belum ada. Pertanyaannya ini. Jadi dibaca dulu pelan-pelan, santai saja, tidak usah buru-buru dijawab. Tuliskan namanya, yang menjawab ya tidak usah pakai NIM, nama panggilan saja supaya enak. Judulnya adalah 5 Authentic Sundanese Eateries in Bandung. Anindito, that's from Jakarta Post, so it must be a journalist. Terus ini date-nya. Itu title, author, and publisher. Publishing Jakarta Post. Pertanyaannya, target audiensnya siapa? Dijawab di discussion board, dijawab di sini. Nah, sekarang boleh menjawab, silakan. Ya. Jadi ini soalnya, lalu dijawab di Padlet. Audiensnya siapa? Tourist that is visiting Bandung, Kevin, thank you. Sambil menunggu yang lain. Thank you, very good. Nanti yang lain sudah agak banyak lalu kita diskusikan. Traveler who is goes to Bandung, oke. Okay. Tourist, very good, Max. Tourist, ya, oke. Okay. Tourist who wants to go to Bandung. Oke, okay. Pakai bahasa Indonesia boleh, bebas. Ya, food vlogger, oke. Okay. Oke. Okay.
Ya, tourist, food vlogger. Oke. The target audience could be tourists, people from outside Bandung, locally and internationally. Ya, oke. Oke, stop dulu kalau gitu. Mata kuliah kita adalah critical reading, gitu ya. Jadi memang perlu berlatih melihat sesuatu yang fokus. Sekarang kita lihat. Thank you for the answer. Ada bayangan. Jadi pertanyaan saya ini publisher-nya kan ada di Jakarta Post. Yang membaca Jakarta Post siapa? Apakah semua turis? Kalian menjawab di sini kebanyakan jawabnya turis. Can be outside Bandung, can be from Bandung itself gitu. Kalau itu kan dipublishnya di Jakarta Post. Travelers in Bandung, emang travelers in Bandung baca Jakarta Post. Gitu ya. Jadi kita harus berpikir. Makanya saya tadi bilang the title is very important. You have to stop and think. Kalau jawabnya sekilas terus jawabnya turis from outside Bandung, turis who wants to Bandung, itu nggak pakai mikir dulu. Kalau tak tanyakan pada satpam di depan kampus, kayaknya jawabnya sama. Dan aku agak sarkastik aja biar ingat. Terus bedanya kalian sama satpam depan kampus apaan? Gitu ya. Jadi think about the publication as well. Jadi kalau itu Jakarta Post tentunya target audience-nya bukan turis saja. Ya kan? Yang baca Jakarta Post siapa? It's not Indonesian mostly, but people who live in Indonesia from outside Indonesia and they want to know what's going on in Indonesia and they have to subscribe di English newspaper. Jadi yang kerja di multinational company, yang kerja di kedutaan, yang kerja yang gitu. Ya, jadi kalau Bintang jawabnya people in general, ya jangan. Itu nggak pakai mikir itu. Jadi semua ini buat siapa? Buat semua orang. Itu artinya you don't have an opinion. Gitu ya. Because you have to look at the title, nanti kalian akan diberi teks untuk dianalisa. Jadi kita sekarang belajar dari analisa judulnya saja dulu, target audiensnya siapa, nanti kita bisa predik dari publication-nya, dipublish di mana, dan seterusnya. Ya, jadi masih nyasar jawabannya. Ya, oke, now let's move on to the next one. Ini saya hapus dulu, nanti kita pakai lagi. Clear post. Kalau ada pertanyaan, langsung atau resign ya. Sekarang soal yang kedua. Yang ditanyakan sekarang tone. 5 authentic Sundanese eateries in Bandung, tetap sama, Jakarta Post tetap sama. Now, what's the tone of the writing? Tone of the writing is mood implied by the author's word choice. Tone of the writing itu bisa emosionalnya, bisa angry, marah-marah, persuasif, apalagi sinis, sarkas, yang gitu-gitu. That's a tone of the writing. Nah, kalau ini judulnya, yang nulis Anindito, ditulis di Jakarta Post, tone-nya apa kira-kira? Silahkan dijawab di discussion board.
Oke, Abdul Rashid, thank you. Persuasif. Neutral, informatif, persuasif. Ruri, thank you. Informatif, caffeine, good. Sudu, friendly. Yeah, it's also a turn. Persuasif, oke. Informatif, lintang, ya. Casual. Ya, karena ini ngomongin makanan, ya mungkin casual, semi formal, oke. Nah, Fadilanto bagus, promotion. Amanda, critical. Enggak deh kayaknya. Karena dia ngomongin 5 authentic Sundanese eateries in Bandung. Yang dikritikin apa? Kayaknya enggak. Bukan critical, Amanda. Ya. Informatif, persuasif, thank you. Nah, Andi City, excited, yes. Unsur excitement mungkin akan ada. Ya. Oke, good. Some respond here. Tapi kalau critical, tidak sepertinya. So, you have to make prediction sebelum membaca. Nanti diingat terus ya. Waktu membaca, lihat judulnya, yang nulis siapa, publication-nya siapa. Terus mulai mikir, audiensnya siapa ini? Tone-nya apa dia? Jadi waktu kita membaca teksnya, kita bisa mengerti lebih. We get more information. Ya. Informatif, trying to gain public interest. Tentunya bukan public, Faisal. It's not for public, it's lebih ke people who speak English and live in Indonesia, but mostly could be not Indonesian. Ya. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang judulnya lain. Chinese hackers targeting Southeast Asia nations, likely state-sponsored US company, says Newsweek. Chinese hackers targeting Southeast Asian nations, likely state-sponsored US company, says Newsweek. Terus penulisnya itu, pertanyaannya 2. Target audiensnya siapa? Tone of the writing-nya apa? Papan tulisnya saya hapus dulu ya. Sebentar. Oke. Jangan buru-buru, dipikir dulu, baru dijawab. Oh, sorry. Kok keluar? Sorry. Aku salah. Boardnya hilang, sorry. Saya harus membuat lagi. Bentar ya. Give me 1 second. Lihat dulu. ITB_2022. ITB_2022. Save. Oke. Saya share lagi di chat box ya. Mungkin perlu di refresh. Harusnya nggak masalah. Nah, pertanyaannya adalah ini.
Bisa akses Padletnya? Bisa akses ini nggak? Oh, bisa ya. Oke, thank you. Okay, good. We got some answer here. Warga negara ditarget, politician. Oke, politician pasti. Worldwide readers. Very good, because that's Newsweek. But will be American, basically. Yeah. International audience from Southeast Asians. The tone is informative. The tone serious, informative, concern, Asian. Okay. More than informatif, actually. Tidak hanya sekedar memberikan informasi. It's more on concern. It's more on threatening. Kata Dani, bagus. Ya, informatif mungkin ya semua informatif, tapi hati-hati menggunakan informatif. Ya, critical kayaknya enggak, formal kayaknya enggak deh. Ya, formal ya formalnya Newsweek, formalnya newspaper gitu. Jadi mungkin kalau nanti nulis formal, kamu anggap formal, nanti untuk menjelaskan formalnya kayak apa gitu, nanti bisa bingung. Ya, serius mungkin, tense mungkin. Nah, Bintang bilang objektif.
objektif dari mana? Pasti tidak, karena ini ada suspek, only one side, bias justru malah, bukan objektif. Ya, because this is in the Newsweek, published in the US, targeted for quite wide audience, and it's talking specific about Southeast Asia, and with some accusation, gitu ya. Jadi ada kayak tuduhan gitu. Oke. Concern, alert, ya. Oke. Dapat ya intinya ya sekarang ya. Jadi kalau ditanyakan tone itulah gitu. Nanti kita pelajarin selama 1 semester. Ini kita baru pertemuan kedua. Jadi penting banget untuk melihat title, penting banget untuk melihat author, penting banget untuk melihat publisher. Ya, Newsweek worldwide, targeted Southeast Asian nation, likely state sponsor. Jadi ada tuduhan situ. Ya, tuduh Chinese hackers-nya disponsori company di US kan gitu. Ya. Oke, now let's move on. Coba kita lihat berikutnya. Nah, ini. Jangan buru-buru. Judulnya The Big Red atau The Big Read. As the sun goes down on taxi industry, some adapt while others risk being left behind. Okay, today in Singapore, itu yang publish Justin Ong, that's the writer. Pertanyaannya, audiensnya siapa? Tone-nya apa? Saya hapus dulu papan tulisnya ya. Clear push. 0.
Okay, good. Sudah lumayan. You're practicing analyzing the title. Oke, tapi Anda perlu buka kunci perangkat Anda dulu. Sorry, my other phone. So you're analyzing the title, you're analyzing the audience, and you're analyzing the tone. Very good one. So it's for Singaporean, especially that's interested in taxi business. The area of taxi business can be a driver, can be the owner, dan seterusnya, and can be the user as well. Ya. Sekarang kita lihat judulnya. As the sun goes down on the taxi industry, kenapa taxi industrinya goes down? Coba dijawab di chat. Sekarang kita pakai chat dulu. As the sun goes down on a taxi industry, kenapa taxi industry goes down? Adanya online taksi, betul. So the company they move, they adapt, some adapt, jadi dia move to online gitu kan. Some nggak mau, so they take the risk and they left behind. Kalau kamu user, kalau orang usernya, then they move to use the online taxi. But some they don't, they prefer the conventional and so on. Ya, so a good analysis tidak ada jawaban benar salah, tapi sudah mencoba semakin sering semakin bagus ya untuk berlatih. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan nanti di hold dulu ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini tidak usah dijawab. Jawabnya kita interaksinya pakai chat sekarang. Ini kan the title How to Study. The author is a professor and the publisher is Blackwell Publishing. So it's a book. Target audience siapa kira-kira? Jawab di chat. Targetnya kira-kira siapa? Di chat box. How to study, targetnya ya pasti students. Gitu kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, karena targetnya student, general student, kalau ini ITB students like you, will you read this book? Yes or no? Itu aja. Yuk. Yes or no? Yes. Johan. Ya, good. Yang lain? Yes or no? Ayo, yes. Yes, sir. Yang benar kok banyak yang yes. Kalau saya jadi kalian, saya nggak akan baca. Nggak akan baca, nggak usah dibaca. Look at the title, How to Study, Practical Tips. Terus yang nulis profesor, bosenin nggak? Gitu ya. Pasti nggak menarik. Kalau itu yang nulis seumuran, atau yang nulis barusan lulus, atau yang nulis punya company, atau apa, ya mungkin. Ya, but if you, saya sarankan jangan dibaca. Mau yang publish Blackwell kayak, yang mau publish Oxford University Press kayak, ya enggak. Ya, it's not for you for sure. Ini praktek untuk cara menganalisanya. Nah, ini contoh yang lain. IT and education for the poorest of the poor. Constraint, possibility, and principle. Daniel Wagner sama masih profesor, lalu UNESCO ini ya publishernya. When you look at this title, doesn't make any sense. Ya kan ini apa? Kalau bahasa anak sekarang ini apa? Bullshitting aja. IT and education for the poorest of the poor. Gimana ceritanya kita mau ngomong pendidikan untuk poorest to the poor, tapi menggunakan IT. Untuk makan aja susah, kok menggunakan IT gitu. Jadi the title itself tell us a lot of things. Terus ini yang nulis UNESCO, gitu kan? Yang biasanya doing a lot of research on education, tapi ini mungkin contoh di remote area.
gitu kan? Tapi doesn't make any sense in general, gitu. Jadi itu cara kalau kita lihat title, kita lihat author-nya, kita lihat publisher-nya. Again, jangan buru-buru baca teksnya, tapi lihat dulu judulnya, lihat dulu siapa yang nulis, publisher-nya siapa, itu penting banget, akan menentukan how critical are you in reading. Terus untuk understanding-nya juga nanti rasanya pasti beda. Ya, thank you. Saya share dulu yang Edunext ya. Jadi Edunext, kalau nanti ada to-do list, tolong di-ignore aja. Sistemnya belum bagus untuk Edunext. To-do list ignore. Yang kalian lihat modul aja. Modul 1 ada tugas apa, deadline-nya kapan, jangan lupa karena kan deadline-nya ada yang panjang. Modul 2 disuruh ngapain, gitu kan? Ada bahan kuliah di situ. Terus kita sekarang ada di modul 3. Ya, di modul 3 PowerPoint yang tadi ada di sini bisa dilihat. Kita ngomong tentang audience, tone of the writing, purpose of the writing kita akan diskusi minggu depan mungkin. Ya, untuk tambah satu lah, ini ada teksnya, ada di sana, ada discussion board, diskusinya nanti kita lakukan. Moga-moga saya sudah boleh keluar, jadi mungkin saya bisa ke kampus, gitu. Terus you have to download English Core. English Core-nya download, dikerjakan, perlu waktu kira-kira 40 menit, screenshot, lalu di-upload. Itu aja tugasnya, deadline-nya masih panjang, tanggal 25 bulan 9. Itu. Oke, thank you everyone. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita sudah molor. Waktunya aku jadi 30 menit, tapi molor. Moga-moga bermanfaat. The way you look at title, itu aja dulu, and tone of the. Jadi sekarang kalau lihat judul, coba dipraktekkan, lihat judul lagi, dipraktekkan, lihat author, make projection, and so on. Ya. Oke, thank you everyone. Stay healthy. Sudah luring. Sir. Yuk. Sir, saya mau nanya, Sir. Ya, gimana Howard? Untuk yang apa? Schoology itu best of 3 atau yang terakhir, nilai terakhir yang kita dapatkan, Sir? Gimana? Yang psikologi kan gimana? Schoology kan ada 3 attempts, Sir. Ada apa? Ada 3 kali kesempatan kan? Iya, nanti yang diambil yang paling tinggi. Oke. Nyantai aja. Aku bukan tipe yang membunuh mahasiswa. Santai ya. Jadi kalau ada 3 attempt, ada 4 attempt, 5 attempt, nanti yang tak ambil yang tertinggi. Gitu? Nyantai aja, enjoy life. Pakai masker, jangan lupa. Ya, karena luring, aku juga tidak mengira kalau akan positif. Ternyata agak flu, aku terus cek positif. Oke, take care everyone. And I'll see you. Hopefully see you in person, and hopefully see you. If not, then we will see you virtually. Ya, thank you and bye. Marvel mau tanya kah? Iya, Sir. Saya ingin bertanya, Sir. Kalau untuk yang English Core itu, cuman perlu screenshot yang reading atau sama speaking juga, Sir? Semua, sama speaking juga. Oke, thank you, Ya. Sir. Oke, thank you. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau ada pertanyaan ke Telegram, ya. Thank you very much. Keep healthy and jangan lupa pakai masker. Bye. Thank you, Sir. Yuk, bye. Thank you, Sir. Thank you, Sir.